Okay, friends, this is a part of our seminar, Foundation Year of Psychophonetics in School of Empathy. Toto je súčasťou našeho semináru Škola empatie. My students are very generous, so even though it is their class, they invited the public to be a part of it as well. Thank you, students, for your flexibility. Naši študenti sú veľmi pružní a pozývajú vás byť súčasťou našeho semináru, takže pozývajú aj verejnosť, aby bola súčasťou nášho semináru. We just came back from Gulag. Gulag? Yeah, Gulag. For a whole year we were in Gulag and we can only speak to people on screen. Takže sme sa konečne vrátili z Gulagu, boli sme celý rok zavretí a hovorili sme s ľuďmi iba cez obrazovku. But some of us still in Gulag, we speak to you on screen, sorry for that. S niektorými sa ešte stále rozprávame cez obrazovku. But at least we have some students in the room. Ale tešíme sa, že už nejakých študentov tu v miestnosti and we máme. can hug them, and we can smell them, and we can see them, and one day we'll meet you too. A môžeme sa s nimi stretnúť, môžeme ich objať, môžeme ich cítiť a jedného dňa možno stretneme aj vás. And this is seminar number 2 in the foundation here. And the focus is methodical empathy. Toto je druhý seminár základného ročníka a chceme sa sústrediť na metodickú empatiu. It's not a topic that we introduce and move on. This is just foundation. Toto nie je taký nejaká téma, ktorú predstavíme a pohneme sa s ním ďalej. Toto je základ základného ročníka. We will develop the skill of methodical empathy for you, students, for the next 3 years and beyond. But we have to lay foundation, that's when we lay the foundation. Budeme budovať základy metodickej empatie celé 3 roky, ale toto je základný kameň. And this is the name of our school, but actually it is the topic of the second seminar, that we can develop the capacity to see people from inside methodically. Mm-hmm. You might mean name of our school. At the same time. No, it's the name of a School of Empathy, but it's actually that topic now. Takže naša škola sa volá Škola empatie, ale dnes sa budeme venovať tomu, čo to je tá metodická empatia, čo to je tá schopnosť vnímať ľudí zvnútra. Now, I spoke about it and I wrote about it in various places for a long time from different points of view. Už som o tom hovoril, aj písal na mnohých miestach z rôznych uhlov pohľadu. But every time I do speak about it or write about it, I pick another point of view. A vždy, keď o tom hovorím alebo píšem, tak sa snažím vybrať iný druh pohľadu. So this talk has 3 names. It's empathy in relationship to relationship, and it has 3 possible names. Toto je empatia vo vzťahu ku vzťahu a má to 3 možné cesty. Blanca suggested I call it empathy vitamin of relationship. Naša kamarátka Blanka navrhla, aby sme túto tému nazvali, že empatia je vitamínom pre vzťahy. Another time we call it empathy the aphrodisiac of relationship. Dokonca to môžeme nazvať ako afrodiziakum pre vzťahy. But this time I felt now, you can live for a while without aphrodisiacs and you can live for a while without vitamin, but you cannot live without oxygen. Ale ja som sa rozhodol, že takto to nebude, pretože bez vitamínov a bez afrodiziak môžeme nejaký čas žiť, ale bez kyslíka sa žiť nedá. Let us call it empathy the oxygen of relationship. Tak to nazvíme, že empatia je kyslíkom pre vzťahy. Blanca thought it's a good idea. Blanka si myslela, že to je dobrý nápad. But we'll come back for empathy is vitamins of relationship, and I'm sure we'll come back for empathy as aphrodisiac of relationship. But now let's talk basics. Oxygen. You cannot survive for more than 2 minutes without it. Môžeme sa k tomu potom ešte vrátiť aj k tým vitamínom, aj k tým afrodiziakám, čo to tá empatia vlastne robí. Ale poďme sa vrátiť k tej podstate, o ktorej chceme hovoriť. Bez kyslíka by sme totiž to neprežili dlhšie ako povedzme 2 minúty. Maximum 2.5 minutes. Možno 2,5.
I practiced at some point to swim in my kibbutz 25 meters underwater without breathing. And that was it. I couldn't do more. 25 meters. 25 meters. Tak v mojom kibuci som to skúšal a zvládol som to tak 25 metrov pod vodou bez dýchu. Put me in a swimming pool. Now after a couple of hours I can do it again. Keby som to trénoval v tom plávacom bazéne, tak po nejakom čase by som to možno dokázal urobiť znovu. Not more. Ale viacej ako tých 25 metrov nezaplávam. So is it really that urgent for relationship? A teda pýtame sa, je to skutočne takýmto istým spôsobom dôležité pre tie vzťahy? Well, depends what you mean by relationship. If relationship is putting two people in the same bed for 20 years, and that's relationship, you can survive without empathy, yes. Building wall between you. But if you call relationship something alive, growing, renewing, self-healing, no, without empathy it dies. Tak záleží na tom, čo voláme vzťah. Keď vzťahom nazveme to, že dáte do jednej postele dvoch ľudí na 25 rokov, vyrastie medzi nimi berlínska stena, tak prežijú aj bez tej empatie. Ale keď myslíme vzťah ako niečo, čo je živé, obnovujúce, rastúce, tak to bez empatie sa nedá. So how do people survive? Ako teda ľudia prežili? Not very well. Nie veľmi dobre. So how did we survive all these thousands of years? Ako sme teda prežili tie tisíce rokov? Well, I said a few times, empathy is a new concept. It was first published in 1951. There was no empathy, and you will not find the word empathy in any dictionary in the world before 1951. It didn't exist. Už som tak viackrát spomenul, že empatia je nový koncept, že sa vlastne nachádza v slovníkoch až od roku 1951, dovtedy sa nenachádzala. As a modern concept, it was born in 1894. I claim that Rudolf Steiner is the prophet of modern empathy. When he published Philosophy of Freedom, 1894, he established the concept of empathy. Ja tak tvrdím, že ten základ toho pojmu empatia bol postavený v roku 1894 Rudolfom Steinerom, ktorý bol prorokom pre empatiu. He's not very well known to it, but if that's the same situation until I die, I'll be very frustrated. A ešte som si spomenula, že Yehuda hovoril, že to bolo vlastne v knihe Filozofia slobody. On nie je veľmi známy v tejto súvislosti, ale ak by sa to opakovalo, až kým ja nezomriem, tak by som bol veľmi frustrovaný. I'm writing a book about empathy, but I'm writing now an academic article about the history of empathy. And I'm going to prove that Steiner established this concept. Well, there were a lot of preparations for it. Goethe created the idea of empathy with nature before Steiner. Píšem teraz vedecký článok o tom, v ktorom sa snažím dokázať, že to bol skutočne Steiner, ktorý dal základy pre empatiu. Už vlastne pred ním Goethe sa snažil ukázať nejakým spôsobom empatiu s prírodou. And Edmund Husserl in the 30s established the idea of empathy in psychology. A Edmund Husserl sa snažil v psychológii tiež ustanoviť empatiu in psychology. Well, he is a founder of phenomenology in psychology. A on je vlastne zakladateľom fenomenológie v psychológii. Steiner is just in between. And he established this ideal that only the human being himself, herself, can fully know oneself. Steiner je niekde tak medzi tým a on vlastne poukázal na to, že iba ľudská bytosť môže poznať seba samú, seba samého, skrz seba samého. But another human being can hope and can strive to come closer and closer to know that other person from inside, that this development is possible. A že iná ľudská bytosť môže dúfať v to, že sa jej podarí nájsť cestičku, ako
spoznať druhú ľudskú bytosť znútra, tak akože stále bližšie a bližšie k tomu. Even though you can never come to know the human being from inside as intimately as they can know themselves. Hoci človek nikdy nemôže spoznať druhú ľudskú bytosť tak intimne, ako sa oni poznajú seba samých. But you can come closer and closer to it. Ale môžeme prísť k tomu bližšie a bližšie. And you can know other people from inside. A môžeme spoznať iných ľudí zvnútra. Because you can know things from inside. He established it philosophically. He called it the philosophy of freedom. Pretože je možné spoznať veci zvnútra. To preukázal Steiner vo filozofii slobody. And it requires knowledge of something and knowledge of yourself in order to act freely. Because before you know the being that you're dealing with, and before you know yourself, the action is not free. It's controlled by things you don't know. A na to, aby sa to udialo, musí byť nejaká základná vedomosť, predchádzajúca základná vedomosť. Pretože ak ju nemáme, tak vlastne nie je možné konať slobodne, pretože nám tá vedomosť chýba. Because until I develop deeper knowledge of myself, then I don't know what controls me. Until I develop deeper knowledge of you, I don't quite know if what I see is a delusion or reality. So how can my action be free? Lebo kým vlastne sám seba nepoznám, tak nemôžem byť slobodný. A kým nepoznám niečo o vás, tak ako si môžem byť istý, že to, čo viem, nie je ilúzia? So, in Rudolf Steiner's Philosophy of Freedom, which is his foundation book, and I recommend all of you to start and look at it, there is 14 chapters, 7 in part 1 and 7 in part 2. And part 1 is called the act of knowledge, and part 2 is called the act of freedom. First comes the truth, then comes the freedom. Takže Rudolf Steiner má tú knižku Filozofia slobody rozdelenú na dve časti. V prvej časti, tých prvých 7 kapitol sa volá akt poznania a tých druhých 7 kapitol sa volá akt slobody. To znamená, že to poznanie musí predchádzať slobode. Now, we are not teaching counseling, and counseling is an ancient profession. And the first time the word counseling was mentioned was in Hebrew, about 3,000 years ago. And the profession was called Yoetz. Yoetz is counselor. Takže prvýkrát, kedy sa vlastne slovo alebo niečo ako counseling objavilo, bolo v starej hebrejčine a tá profesia toho proroka sa volalo Yoetz. Yoetz. And this is one of the 5 names of Christ. A zároveň toto je jedno z 5 mien pre Krista. Wonderful, skvelý, Counselor, Counselor, Everlasting Father, Otec navždy, Almighty God, Všemocný Boh Prince of Peace. a Princ mier. These are the 5 names of Christ before Christ. Čiže toto je tých 5 mien Krista, ktoré už existovali pred Kristom. Second name is Counselor. A to druhé meno je niečo, čo sa dá u nás preložiť ako poradca, ale nie je to poradca, je to counselor. Never existed before. This was the first time. And friend of humanity. Priateľ ľudstva. He wasn't the judge of humanity, the Catholic complex. Originally, I know I come from Jerusalem, he came from Jerusalem too, friend of humanity. Čiže bol priateľ ľudstva, neprišiel ako sudca ľudstva, tam je nejaký katolický komplex začarovaný, on prišiel z Jeruzalema, ja odtiaľ tiež pochádzam, takže viem, že on je priateľ ľudstva. So I'm not the first Israeli coming from Jerusalem teaching empathy, there was somebody before me.
Nie som prvý Izraelčan, ktorý prichádza učiť o empatii, on bol predo mnou. It's an ancient Israeli tradition to consciously work on what we are not very good at. Je to starobilá izraelská tradícia vedome pracovať na tom, v čom nie sme veľmi dobrí. Why we are so good in empathy in Israel? Because we are not. So we know we have to work on it. Prečo tak pracujeme na tej empatii v Izraeli? Pretože vieme, že v tom nie sme dobrí a musíme sa v tom zdokonalovať. The beginning of methodical empathy is a humble acknowledgement that you cannot do it. Začiatok metodickej empatie je totiž vtedy, keď si uznáte, že to nemôžete robiť, Because že vám to nejde. Because you don't know yourself enough to do it. Pretože you don't know enough. Yourself. Pretože nepoznáte seba samého dostatočne na to, aby ste vedeli, že vám to nejde, že to nejde. Me as I am, I cannot do it. Ja taký, ako som, ja to nemôžem urobiť, nejde to. I need to change to do it. Na to, aby som to mohol urobiť, musím sa zmeniť. It's the same challenge as for an actor. Suddenly you have to become a Scottish king from the 12th century in Macbeth, and what have I got to do with it? So first I have to acknowledge I'm just Yehuda. I am not King Macbeth. So first I have to acknowledge I'm very different. And then I have the chance to start to cross the bridge until I have any chance for a moment of representing him well. A chance. First I have to acknowledge I cannot do it. Čiže to je tá istá výzva ako pre hercov, keď majú napríklad zahrať kráľa Macbetha. Tak prvé, čo potrebujem prekročiť, je uvedomenie, že mne to nejde, ja to nemôžem, ja to nedám. Až potom môžem začať tento prach prekračovať. I'm not Scottish. Za prvé, nepochádzam zo Škótska. I'm not a king. Nie som kráľ. I'm not in the 12th century. A dokonca nežijem ani v 12. storočí. And I never murdered a king, so how can I be Macbeth? Nikdy som žiadneho kráľa nezabil, ako by som mohol byť Macbeth? I can't. Let me practice killing some kings to prepare. I can't. Keď budem skúšať zabíjať nejakých kráľov, možno mi to potom pôjde. There's few kings I'd like to kill, but technically I couldn't. Takže možno by som niekoho tak možno aj rád zabil, ale nejak to nejde. But potentially I am Scottish, potentially I am 12th century, potentially I am a king, and potentially I can kill kings, no problem. I just have to manifest this potential. Potenciálne mám na toto všetko schopnosti, len ich musím manifestovať. I have to know me much better to find this potential. Ale na to, aby sa to uskutočnilo, musím poznať seba samého lepšie a potom budem môcť začať uskutočňovať ten potenciál. And then I have to find some real knowledge about him too. A potom potrebujem nájsť skutočné poznanie toho kráľa Macbetha. And he couldn't do it either. He couldn't do it. Macbeth. He couldn't do it. Macbeth? He couldn't do it. Tak Yehuda hovorí, že Macbeth nemohol byť Macbethom. But he was married to Lady Macbeth and she helped him. Ale oženil sa s Lady Macbeth a tá mu pomohla. So you have to know him so well to understand how this dark lady grabbed him by the essence of his being, get him to kill a king. So all this you have to deeper and deeper and deeper understand. Čiže na to, aby ste ho mohli pochopiť, potrebujete porozumieť tomu, ako tá tmavá lady ho chytila, ako ho uväznila, ako ho prinútila robiť to, čo robil. So I cannot understand anybody else from inside before I realize that I cannot do it. And then I have to do something with me to be able to do it. Nebudem môcť porozumieť nikoho zvnútra, kým neporozumiem tomu, že to nemôžem, že to nejde. Až potom musím spoznať seba samého a prekročiť ten prach. Before that, what I do is you cannot be free, because I don't know you, I don't know me, I don't know what I'm doing, I'm controlled by something. How can it be a free act? But a free act is possible on the basis of deeper knowledge. Ale predtým vlastne sa nedá
ten krok na to, aby som to mohol uskutočniť, potrebujem ísť hlbšie sám do seba, aby som mohol uskutočniť hlbšie poznanie. That goes back to the first counselor who established exactly 2000 years ago, know the truth and the truth shall make you free. A to nás smeruje k tomu prvému kancelorovi, ktorý pred 2000 rokmi ustanovil: poznaj sám seba a pravda ťa oslobodí. Can we know a reality beyond ourselves? Môžeme spoznať nejakú realitu mimo nás? No. Until we change. Nie. Kým sa nezmeníme, tak to nejde. Because here's the theory. Somewhere deep in my essential being, I am potentially connected to everybody. Tu je tá to základné poznanie. Niekde vnútri, v jadre mojej bytosti som potenciálne spojený s každou ľudskou bytosťou. Not just people. A nie len s ľuďmi. Animals too. Ešte aj so zvieratami. Plants too. Dokonca s rastlinami. The earth too. Aj so zemou. And other beings that we cannot see too. A možno aj s bytostiami, ktoré nemôžeme vidieť. But we have to develop the eyes to see them, the ears to hear them, the organ of knowing to know them from inside. We have to develop it. It is sleeping in us. Empathy is sleeping in us. Ale potrebujeme si vyvinúť na to, aby sme tieto bytosti mohli vnímať, orgány, ktoré v nás spinkajú. Empatia vnútri v nás spí. It's not dead. It's not fully born. It's embryonic. Nie je mŕtva, ale ešte sa ani úplne nenarodila. Je to také embryo v nás. It takes a huge change to fully do it. Potrebujeme sa skutočne veľmi premeniť, aby sme to mohli naplno urobiť. It takes a combination of a proactive, creative act of knowing combined with humility. Chce to vlastne obrovský proaktívny krok poznania, ktorý je zároveň kombinovaný so skromnosťou. If I'm not trying to create an image, an idea, an experience of you, if I'm not trying to create it, I'll never get you. Ak sa nepokúšam vytvoriť obraz, zážitok toho, ako sa ty tam máš, tak ťa vlastne nikdy nepochopím. But if I am on the other side, so confident, I know, I heard it before, I've got so many diplomas and I know these theories and it happened to me also, I know you, and I assume that my existing picture of you is you, I cannot do empathy. Ale na druhej strane, ak som presvedčený, že veď ja ťa poznám, veď mám toľko veľa diplomov na stene a už som o tebe počul a mne sa také, čo si tiež stalo, čo hovoríš, keď si toto všetko budem myslieť, tak ti nikdy neporozumiem. This is the tightrope of modern relationship, tightrope like for acrobats, you know? On one side, to be bold enough to say, maybe it's like this, and maybe it's like this, and maybe it's like this, and try it. And on the other side, the humility to say, but I don't know. You know. I don't know. You know. Correct me. It takes these two to keep moving and stay in balance. To je vlastne to tenké lano, po ktorom človek tak ako akrobat prechádza vo vzťahu k tomu druhému, že musí byť v istom zmysle dostatočne sebavedomý, skoro až drzý, aby skúšal, aby hľadal, aby neustále sa usiloval porozumieť tomu, o čo v tom druhom ide, a zároveň bol dostatočne skromný, aby mohol to neustále skúšať. And it's not a question of intellect. Nie je to otázka intelektu. And it's not just a question of good heart. Ani dobrého srdca. I'm afraid it's not even just a question of love. Dokonca sa obávam, že to nie je ani otázka lásky. Most of us felt loved by our parents when we were teenagers. Väčšina z nás sa cítila ľúbená, milovaná svojimi rodičmi. Different degrees. When we were teenagers. Keď sme boli tínedžeri. But how many of us feel that we were understood by our parents when we were teenagers? A
Koľkí z nás cítili sa porozumení našimi rodičmi, keď sme boli... Some do, but it's really the exception. Niektorí sa cítili porozumení, ale je to skutočne It's výnimka. possible to develop empathy with teenagers. A pritom je to možné vyvinúť si empatiu s tínedžerami. But it takes something. Ale niečo na to treba. I tell you what it takes. Sweating blood. That's what it takes. A niečo na to treba. A poviem vám, čo na to treba. To chce vypotiť krv, aby ste porozumeli tínedžerom. It's another thing that the first counselor did very well, sweating blood. Tiež je to niečo, čo ten prvý kancelor urobil naozaj dobre. So, but it's possible. It's possible. I'm just saying it's all the same as loving somebody. You can love somebody and totally misunderstand them. Hovorím to preto, lebo vlastne chcem poukázať, že to nie je to isté, ako niekoho milovať. Pretože môžete niekoho milovať a úplne mu nerozumieť. If you don't trust your ability to think intuitively, you can't do empathy. Ak nedôverujete vašej vlastnej schopnosti myslieť intuitívne, nemôžete robiť empatiu. If you trust your ability to think intuitively too much, you cannot do empathy. Ak dôverujete svojej empatii, svojej schopnosti myslieť intuitívne príliš, tiež nemôžete robiť empatiu. Make images about the meaning of life for other people. By all means, make images, but don't worship the images. Worship the being. V tomto zmysle, urob si obraz o tom, ako sa má druhá bytosť. Ale neuctievaj ten obraz, uctievaj toho človeka, ktorý tam je. Worship God, not the image of God. Uctievaj Boha, nie jeho obraz. Worship the divine inside of another human being, not the images that you are created of them. Uctievaj to božské v druhej bytosti, nie ten obraz, ktorý si o ňom utvoril. So how did we survive all these years as humanity without methodical empathy? Ako sme teda prežili všetky tie roky bez metodickej empatie? By instincts. Pomocou inštinktov. Like animals survive by instincts. Tak ako zvieratka prežijú pomocou inštinktov. There were outer structures that helped us to stay together in relationship, in community, in families, and to survive. Mali sme k dispozícii vonkajšie štruktúry, ktoré nám pomohli udržať naše rodiny, naše vzťahy, naše komunity a prežiť v nich. But these instincts and these outer structures are collapsing all around us very fast. Ale tieto inštinkty, tieto vonkajšie štruktúry okolo nás sa veľmi rýchlo rozpadávajú. Look at it. Even 100 years ago. Somebody will tell you what it is to be a woman, and somebody will tell you what it is to be a man. Pozrite sa, pred 100 rokmi sa vždy našiel niekto, kto by vám povedal, aké to je, keď chcete byť ženou alebo mužom. Somebody will tell you what is a marriage. Niekto by vám vysvetlil, aké to je, čo to znamená byť v manželstve. The Muslim version, the Jewish version, the Christian version, the Protestant version, the Rastafarian version, but there will be versions, somebody will tell you what it means. Bring the priest in, marry us, tell us the meaning of life, no problem. It went on like this for thousands of years. Sice sú tam rôzne verzie toho, čo by vám povedali, nejaká kresťanská verzia, muslimská verzia, rastafarianská verzia, akákoľvek, dajte dnu toho kňaza, ten vám vysvetlí zmysel života. Anybody here wants a priest to tell you how to run your intimate life? Je tu niekto, kto by chcel, aby mu kňaz povedal, ako žiť intimný život? What it is to be a human being, what it is to be a worker, what it is to be a citizen. Everything was dictated. Čo to znamená byť robotník, čo to znamená byť občan, to všetko bolo diktované. What is your identity? We'll tell you. Aká je vaša identita? To všetko vám bolo nadiktované zvonku. I'm Magyar, I'm Slovak, I am German, that's identity. Byť Maďarom, Slovákom, Nemcom, no to je identita. With Arabs, like the Palestinian Arabs that I was brought up with in Israel, there is two kinds of Palestinians. There is the peasants and the nomads, Bedouin. Yeah? And so
Are you falah, which is like valah, or are you bedu? Yeah. So, if you are bedu, they are very proud people. So they have got this gesture. Ehna bedu, ehna mush falah, ehna bedu. That's the freedom, the nomad. So this identity, I'm Bedouin. And it's beautiful. But that was defining who you are. Look at Europe. How many people say, who I am? I am Czech. That tells you who I am. I am Moldavian, and that tells you who I am. It's not like that anymore. Medzi tými palestínskymi Arabmi sa vlastne doteraz nachádzajú beduíni, tí nomádi, ktorí sú stále hrdí na to, že sú beduínmi. Tak vlastne Yehuda ukázal to hrdé gesto, že človek patrí k beduínom. A skúste sa pozrieť na to z toho pohľadu, kto je dnes hrdý na to, že je Čechom, že je Maďarom. To už sa nenosí takáto nacionálna hrdosť. Bedu. Bedu. You have to do the gesture. Bedu. And that's identity. To je ich identita. Still is in many ways, but it's fading away. Postupne sa to vytráca. The outer structures, the outer identities, the outer definitions, they fall away. We claim to be individuals and nothing can stop us. Tie vonkajšie určovacie znaky, tie vonkajšie znaky identity, tie sa pomaly strácajú. A už nie sme nimi určovaní, už sa vlastne chceme určovať zvnútra. And they're fighting back. Yeah? We will tell you what sex is. The government of Hungary. They just passed a law that homosexuality is illegal. You know. Tie vonkajšie štruktúry s tým ešte stále zápasia. Napríklad my vám povieme, čo je správny sex, ako v Maďarsku, keď zakázali tie homosexuálne komunity. We tell you who to love, how to have sex and in what positions. My vám povieme, koho máte radi, ako ho máte mať radi a v akých pozíciách. It's still called the mission position, you know, like the one way to make sex which is acceptable by the church. It's still called position mission. Yeah? Yeah. So they still try to dictate to us how to live our life. Well, it's fading away. And now something else is needed because we will always need relationship. Čiže tie staré štruktúry pomaly sa strácajú, ale tým pádom niečo je potrebné. Niečo, čo to nahradí, pretože my budeme stále túžiť po tom, aby sme mali vzťahy. But there's a vacuum. Nobody can tell us what it is to be a man anymore. Vzniká tam také vákuum. Už nám vlastne nikto nepovie, čo to znamená byť mužom. We have to discover it ourselves. Nobody can tell you what it is to be a woman anymore. You have to discover it for yourself. Nikto nám nepovie, čo to znamená byť ženou. Musíme to proste objaviť. And women started it. In the 50s, there was a new movement of self-definition of women, the feminist movement level 1. Simone de Beauvoir and her generation, existentialism. You decide what it is to be a woman. That was new, but it was 70 years ago. Ženy to začali nové hnutie seba definície ženy v tých 50. rokoch, Simone de Beauvoir a existencionalizmu. Začali vlastne hnutie feminizmu, kde tak nadovo chceli definovať ženy. The Australian feminist Greer, I forgot the first name, Greer. She's one of the most famous feminists. She discovered something. She said, nobody's born a woman. They educate you to be a woman. Tá feministka from Australia? Yeah, Greer. Greer. Feministka z Austrálie, Greer, zabudol jej prvé meno Yehuda, hovorí, že nikto sa nenarodil ženou, pretože z vás vychovajú ženu. She wrote a book, The Female Eunuch. Napísala knihu Ženská jedinečnosť. She said, man can become eunuch, you cut the balls off, but you can also make a woman into eunuch. Takže som to zle porozumela. Čiže muži môžu byť eunuchmi, but women can also be eunuch. Ale aj žena môže byť eunuchom. It's easy, you don't have to cut the balls off, there's other ways to do it. Nemusí prejsť kastráciou, je na to iný spôsob. And she said, women, you are eunuchs.
They try to tell you what it is to be a woman. Unacceptable. You decide what it is to be a woman. Že sa vlastne žena stáva eunuchom vtedy, keď jej zvonka diktujú, čo to znamená byť ženou. So the women started it more than half a century ago, but it actually started more than 100 years ago, women liberation movement. And the men only started it recently, if they started it at all. Čiže to ženské hnutie začalo zhruba pred tými 70 rokmi. A muži, no nevieme, či vôbec začali, ak začali, tak len celkom nedávno. And I look at Helen, and Helen is doing oi, 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 oi. So Helen, what are you going to do about it? That's the question. Dívam sa na Helenku, ktorá tak krúti hlavou a otázka je teda, čo teda s tými mužmi budeme robiť. Existentialism. It means your existence is the foundation for your self-identity, not the tradition. Teda to hnutie existencializmu znamená, že vlastne vlastná existencia je základom identity. Nič zvonka to nedefinuje. It's not nihilism. Nehovoríme o nihilizme. Existentialism doesn't say there is no meaning. It just says you decide what is the meaning. Existencializmus nehovorí, že neexistuje žiaden význam. Hovorí o tom, že človek sám sa rozhodne, aký význam tomu životu dáva. So we are now in the time of the existentialism of human relationship. My sa teraz nachádzame v čase, ktorý sa viaže k existencionalizmu vzťahov. In the Israeli tradition we call it the desert generation. The desert generation is the 40 years that it took for the slaves from Egypt to go through the Sinai desert to the promised land. So they didn't just jump from Egypt to Tel Aviv. They had to walk for 40 years in the desert. We call it the desert generation because the slaves do not enter the Holy Land. They have to die in the desert. And the lions of the desert, they conquer the Holy Land. So we call it the desert generation. Nazývame to púštna generácia, pretože tí sluhovia z Egypta museli kráčať po púšti, Sinajskej púšti 40 rokov, aby sa vlastne premenili, aby časť tých sluhov zomrela a aby mohli do tej zasľúbenej zeme vojsť púštne levy. Why 40 years? I mean, yes, there were no aeroplanes, but why 40 years? I lived and I served in the army in the Sinai desert, you know, I was a tank officer in the Sinai desert. Even walking will take you 2 years, not 40 years. Prečo 40 rokov? Viete, ja som slúžil v armáde a bol som tam, žil som teda v blízkosti tej Sinajskej púšte a aj keby ste, vtedy nemali teda lietadla, takže museli ísť určite peši, ale aj keby ste kráčali peši cez tú púšť, tak vám to nebude trvať dlhšie ako 2 roky. Prečo 40 rokov? Moses practically took them running in circles, you know? Tak Mojžiš ich pravdepodobne musel viesť tak, aby kráčali v tých kruhoch, aby tam to trvalo tak dlho. He was 40 when they came to the promised land. No, everybody else died. Why? Because they had to go through transformation before they're ready for the new reality of free people. Prečo teda toto muselo trvať tak dlho? No, lebo museli vlastne prejsť premenou, transformáciou, aby sa z nich stali slobodní ľudia. We are in relationship in the desert generation. We're in the desert. We left the security of Egypt behind when we were slaves of tradition. The promised land of the new relationship, we are still on the way to. We are dying in the desert, but maybe some of us will survive to reach the promised land. Maybe not, no guarantee. Pity that you say it's such a long sentences, I don't know if but I can translate it. I do, but it's amazing pictures. Okay. Yeah. Dobre, ja sa pokúsim to preložiť, ten obraz bol nádherný, ale dlhý, takže skúsim, čo som si z toho zapamätala. Čiže sme teraz generácia, púštna generácia, 40 rokov v púšti vzťahov. Prečo? Pretože sa vlastne potrebujeme premeniť z tých sluhov, z tých, ktorí žili v bezpečí
toho služobníckeho vzťahu v Egypte, v tom bezpečí toho Egypta. Odtiaľ sme vyšli a kráčame smerom k tej zasľúbenej zemi tých slobodných vzťahov, keď už tam prídeme, už by sme mali byť tými slobodnými ľuďmi, ktorí vedia v tých vzťahoch kráčať slobodne. A potrebujeme tú premenu urobiť nejakým spôsobom v sebe. Potrebujeme na to nejaký čas, aby sme sa premenili. How to do sustainable relationship without anybody telling you what it is to be a man, what it is to be a woman, what it is to be a parent, what it is to be a lover, what it is to be a friend. When all these traditions and structures don't help you anymore, how to do it? And we have to do it. What else can we do? Be alone. Ako máme teda robiť tie slobodné vzťahy? Ako máme byť slobodní rodičia, partneri, priatelia, keď vlastne nevieme, čo to znamená byť slobodným človekom? A completely new intelligence is required. A new way of being is required. It's a drastic transition to move from outer structures to inner structures, and in between, no structure. Potrebujeme úplne nový spôsob vnímania, nový spôsob myslenia, pretože vlastne prechádzame z oblastí vonkajších štruktúr, ktoré nás držali, do oblastí, ktoré by mali stáť a spoliehať sa na vnútorné štruktúry, a medzi tým, čo? Žiadne štruktúry? This new intelligence required for the new relationship, we call it empathic intelligence, EMQ. Táto nová inteligencia, ktorá je preto potrebná, tak nazývame ju empatickou inteligenciu, EMQ. IQ, EQ, EMQ. Všetci poznáme IQ, podľa ktorý poznajú aj emocionálny kvocient EQ. A Yehuda vyhlasuje, že existuje niečo ako empatický kvocient EMQ. It's really a new level of intelligence. A v skutočnosti je to naozaj nový druh inteligencie. We all have some of it because we've been around for a few decades in the babyhood of empathy. It's time to move out of the kindergarten. Už všetci v sebe nejakú časť tejto schopnosti máme, lebo už sa vlastne všetci s tým spôsobom pohybujeme v tej materskej škôlke empatie a už je tak na čase, aby sme vykročili z tej škôlky ďalej. Let me give you an example that may illustrate why it is totally different kind of intelligence. Chcel by som uviesť príklad, ktorý ilustruje to, že prečo to je taká iná, ako iný druh inteligencie. I can understand this product even if the product doesn't know that I understand it. Ja môžem rozumieť tomuto produktu, aj keď produkt vôbec nevie, že tomu rozumiem. We study geology. We are not waiting for the mountain to tell us that, thank you for understanding me. We claim we can understand the mountain regardless of what the mountain knows, because we have intellect. Študujeme geológiu a teda rozumieme horám bez ohľadu na to, či hory o tom vedia alebo nie. Because we can know things regardless of the things knowing that we know them. Pretože máme intelekt a vďaka nemu môžeme vedieť o veciach, nezávisle od toho, či tie iné veci o tom vedia alebo nie. In this intensive with you guys, we have a new client called Hospitals of Slovakia. We had about 5 of you healing from experiences of hospitals here. We have a new syndrome now, Slovak hospital trauma. And you know, they think that they can know your body even if you have no idea about it, yes? Takže tu na tomto intenzíve nám prihodila taká zvláštna vec. Mali sme 5-krát nejaký zážitok, v ktorom sme liečili traumu z nemocnice. A v tej nemocnici totižto si myslia, že môžu poznať vaše telo nezávisle od toho,
či vy o tom niečo viete alebo nie. Hey, Group H, Psychophonetics, Bratislava, you've got a destiny with hospitals. You cannot get out of it anymore. Even two of our students had to go to hospitals yesterday. Čiže skupina H v Bratislave má nejaké osudové stretnutie s nemocnicami, dokonca dvaja naši členovia museli ísť do nemocnice. But what can they do if they regard you as a biological machine, and you're not just a biological machine? You know, you go, you come home, and our student who went to hospital because she had pain back, she went to the hospital, she did whatever she could, and then she went back to another friend, and then the healing started with a cat and a dog and a colleague, and you know, the real hospital was in Ivanka, you know, not in Central, because there was some human relationship there. Tak v tých nemocniciach to zatiaľ stále vyzerá tak, ako keby sme boli biologické stroje. Ale veď my takí nie sme, že človek pôjde do nemocnice a napriek tomu necíti, že by sa tá veľká zmena udiala, ale až keď je v ľudskom vzťahu s kamarátom, s kamarátkou, potom sa to liečenie začne. So they treat the human body like any other object to study. It doesn't matter what you know about it. We can know your body. It's an object and we have objective science. Čiže oni sa vlastne tvária, že ľudské telo je objekt a aj k nemu tak pristupujú ako k objektu. Don't get me wrong, some of my best friends are doctors. I like doctors, I even married one at some point. You know, I also go to doctors sometimes, yes? Yeah, I go to doctors. They feel respected by me? Sometimes. Neberte to tak, že ja nemám rád doktorov. Ja ich rešpektujem ich povolanie, dokonca som bol ženatý s doktorkou. They check me inside out like an object and they give me the results and they give me some medication if I need them. I respect it. It's a science of the objective view of the human being. Ja ich rešpektujem, lebo oni vlastne majú tie spôsoby, ako to preveriť, ako vlastne objektívne pristupovať k ľudskému telu. I can, if I'm a dermatologist, see the problem here, I can look at it and check it and say, I'll tell you about it, because I know I'm a dermatologist. Keď som dermatológ, tak sa pozriem na to ľudské telo a mám taký prístup, že ja ti poviem, pretože ja som dermatológ. But look at empathy. Let me try it. Mira, I am so empathetic. I know exactly what you feel. I know that you cannot see it. You don't know yet how empathetic I am. But I really understand you completely. Would that make sense to anybody? Takže Yehuda hovorí, že skúsim niečo, dobre? Takže Mira, ja som skutočne veľmi empatický. Ja ti naozaj rozumiem. Pretože ja som taký empatický, tak viem o tebe všetko. Myslíte, že toto by dávalo niekomu zmysel? Would it make sense to any of you if I say I understand what's going on because I'm a trained empathic, methodical empathy, whatever, and I know exactly what happens in you, but I know that you're not developed enough to understand it. But next year you will realize how empathetic I was. A myslíte, že by to dávalo komukoľvek zmysel, keby som povedal, tak ja viem, čo v tebe prebieha, o čom to teda u teba je, pretože ja som tak strašne empatický, ja som teda ten tréner empatie, takže presne viem, ako toto máš a chápem, že ty tomu ešte nerozumieš, ale tak možno za pár rokov to pochopíš aj ty, ako to tam máš. Ja tomu teda teraz úplne rozumiem. Myslíte si, že toto by dalo niekomu zmysel? And you may say, but you don't understand me. I feel completely misunderstood. I said, what do you know about yourself anyway? A môžete povedať, no ale ja nemám pocit, že by si mi rozumel. A ja môžem povedať, no ale... I've got a diploma. Čo ty o sebe vieš? A diploma of Methodical Empathy with Psychophonetics. What do you know? Ja mám diplom z empatie. That is idiotic, yes? To je také celkom idiotické. Because it's different kind of intelligence. I am not empathetic with you until you tell me that I'm empathetic with you. Lebo ja nebudem empatický, až kým vy nepoviete, že ja som empatický. Can you see, I'm not in control of that. Viete, to je jasné, že ja nad tým nemám kontrolu. It's not empathy until you feel it is empathy.
To nie je empatia, až kým ten druhý človek necíti, že to je empatia. It's not just about me anymore. Už to nie je o mne. It's about the I that is we. Je to o tom ja, ktoré sme my. And yet it can be precise. A napriek tomu to môže byť presné. It can be right as you can see. Môže to byť správne pochopené. As long as I got the humility to know that really, I don't know, you have to confirm it. As long as I know that, I can be very creative. But in the crucial moment, I know that I don't know. And then you can trust me, because it has to come to both of us together. Až kým vlastne nemám to vedomie, že ja vlastne neviem. Že neviem, kým to nie je potvrdené vami, tak to nie je jasné. Musí to prísť z nás obidvoch. Friends, the forests are dying. Priatelia, lesy zomierajú. The oceans are dying. Oceány zomierajú. The atmosphere is polluted. Atmosféra je znečistená. The water becomes toxic. Voda začína byť jedovatá. The biodiversity is diminishing. Biodiverzita sa zmenšuje. The planet is slowly dying. Naša planéta pomaly zomiera. It's only question with what speed. Je to iba otázka rýchlosti. And in the same way, our human relationships are also dying. A v tom istom čase naše vzťahy zomierajú. What held it together before is not holding it together anymore. To, čo ich predtým držalo, ich už nedrží. And very fast the time is coming when, if we don't bring a new principle and a new intelligence that enable us to understand people from inside consciously, we will be left with no human relationship. A veľmi skoro, keď sa nestane to, že prinesieme vedomie, v ktorom vlastne budeme môcť sa vnímať zvnútra, tak nebudeme mať žiadne vzťahy. We call it empathy, you can call it what you like. My toto nazývame empatiou. Vy to môžete volať ako chcete. It's not an ancient Greek word, it was invented in 1951. Nie je to starobilé grécke slovo, bolo to prinesené v 1951. By an enlightened man called Carl Rogers. Tým osvieteným mužom, ktorý sa volal Carl Rogers. He was truly inspired man. On bol skutočne inšpirovaný. We don't have to be Rogerians and follow him. That was not his intention. My nemusíme byť Rogeriani a následovníci Rogera, to nebol jeho zámer. Galileo was very important, we don't follow Galileo, you know. Columbus was very important, we don't follow Columbus. Rogers was very important, he discovered a new America. We don't have to follow him, but to discover it more. Columbus nepotrebuje žiadnych následovníkov, rovnako ako Rogers nepotrebuje následovníkov. On objavil Ameriku vo vzťahoch, ale nepotrebuje, aby sme ho nasledovali. Galileo discovered that the center of the universe is not the earth, but the sun. Galileo objavil, že centrom vesmíru nie je Zem, ale Slnko. And Rogers discovered that the center of the therapy process is not the counselor, but the client. A Rogers objavil, že centrom terapeutického procesu nie je terapeut, ale klient. It's another Copernican Galilean revolution. Je to iná, ďalšia revolúcia Kopernika a Galilea. He simply said, guys, it's not an object, there's somebody there, would you please listen? On povedal, priatelia, to nie je objekt, niekto tam vnútri býva. Prosím vás, začnite ho počúvať. He wasn't a philosopher, consciously. But the philosophy behind that statement is colossal, and it took 2,500 years to develop it. On nebol filozof, ale tá filozofia, ktorá za tým stojí, je kolosálna a potrebovali sme 2000 rokov, aby sme boli schopní ako ľudstvo takúto filozofiu vyvinúť. The center of my soul is me, and the center of your soul is you. That's all. Centrum mojej duše som ja, tak ako centrum vašej duše ste vy. And to understand details of my anatomy and psychology and physiology without putting me in the center is chaos. A aby som porozumel tomu celému, tej biológii, tej anatómii, bez toho, aby som rozumel centru, tak to by bol chaos. I give the meaning to my life. Nobody else can do it for me. Ja musím dať význam svojmu životu. Nikto iný to za mňa nedá. I don't care how many diplomas you have, and how many PhDs you have, and how specialists you have.
You don't give me the meaning of my life. Nezáleží na tom, aký ste vy odborník, koľko máte titulov. Nebudete môcť nejakým spôsobom dať význam môjmu životu. I'm not a bunch of data collected in the desert of Arizona by Google. Nie som len znôžka dát, ktoré pozbieral Google v Arizone. Or some cloud. I am me, and I am the center, and I am the one who determined the meaning of my experience, not Zuckerberg. Ja som centrum, ja som ten, ktorý definuje význam mojej vlastnej skúsenosti, nie Zuckerberg. Okay, I'm an individual. But so are you. Dobre, tak teda ja som individuum, ale rovnako aj vy. So how does this individual come to know this individual? What's a bridge? Takže ako toto individuum môže poznať tamto individuum? Kde je ten most? How do we cross that bridge? Ako prekročíme tento most? Not in the old way. Rozhodne nie starou cestou. A new way must be found. Musíme nájsť novú cestu. And a new organ of perception must be found. Musíme vytvoriť nový orgán percepcie. And in psychophonetics, based on psychosophy, we claim that 3 new organs of perception are developing, but only developing consciously, and they enable us to see people from inside and to hear people from inside and to know people from inside, but these new organs are babies. Čiže v psychosofii máme základy pre to, aby sme porozumeli, že sa nám vyvíjajú 3 nové zmysly. Sú to zmysly preto, aby sme boli schopní vidieť človeka z jeho vnútra. Aby sme boli schopní počuť človeka z jeho vlastného vnútra. Aby sme boli schopní poznať človeka z jeho vlastného vnútra. Ale tieto orgány vnímania sú zatiaľ iba ako bábätka. Never happened before. Predtým tu neboli. We can understand each other. We can create relationship. We can create families. We can create communities, but we have to do it in a new way because old ways don't work anymore. Môžeme sa poznať navzájom, môžeme vytvárať vzťahy, priateľstvá, rodiny, komunity, ale novým spôsobom, nie to tým spôsobom, ktorý tu bol. I'll never forget when it dawned on me, when I was a young counselor in 1992 in Melbourne, I was working with a man about trying to save his marriage. Keď som bol mladý kancelor v 1992, tak som mal klienta, ktorý prišiel a snažil sa zachrániť svoje manželstvo. And at some point in the process, he made an incredible claim. He had a criminal charge against his wife. He wanted to submit it to the International Criminal Court. V určitom momente chcel obžalovať svoju ženu z nejakého zločinu. They were married for 10 years, they were in the mid-30s, so they were married since the mid-20s. Mali okolo 30-ky, takže keďže boli spolu 10 rokov, tak boli spolu od 20 rokov. And I tried to represent his wife to him because they couldn't talk to each other. Snažil som sa reprezentovať jeho ženu, pretože spolu nemohli hovoriť. I was translating her to him. Tak som sa snažil preložiť ju jemu. Like Miro is translating me, I was translating woman to man, you know. I'm translating this. I became a bilingual. Women educated me, so I could do that. Tak ako ma Mira teraz prekladá, tak som sa snažil preložiť tú ženu tomu mužovi. Ja občas viem rozprávať tak, aby som preložil ženu pre muža. And I tried to show him that his demand that she will give up everything she had as an independent woman just to be his wife is making the marriage very expensive for her. A snažil som sa mu ukázať, že vlastne jeho túžba, aby tá žena vzdala všetko to, čo mala predtým rada, pred tým manželstvom, je vlastne nezmysel. Bude to vlastne ten vzťah strašne veľa stáť. I made a whole list for him. You expected to lose her previous friends, to lose her previous independent living, to lose
her bank account and independent economy, to lose her style of life, to lose so much of herself for you. Do you know how good you have to be to compensate for all that? Som mu povedal, že ty očakávaš, že vlastne tvoja žena sa vzdá svojho nezávislého života, svojich priateľov, svojho účtu, svojej spôsobu svojho života, svojho životného štýlu kvôli tebe. Uvedomuješ si, aký skvelý musíš byť, aby si toto vyrovnal? This is like starting a new business in Melbourne with $1 million deficit. You sure you want that? Study? Like starting a new business with $1 million. Yeah. Study. Je to ako keby ste chceli začať nový biznis a máte pritom miliónový dlh. She needs to be herself. Ona musí byť sama sebou. You only got half of it. Pochopil asi polovicu toho, čo som mu hovoril. He got it that she's not happy. Pochopil, že nie je šťastná. That she needs things that she didn't need 10 years ago. Že potrebuje veci, ktoré pred 10 rokmi nepotrebovala. And when he got it, he became very angry. A keď to pochopil, tak bol strašne And I will nahnevaný. not forget this moment as long as I live. A kým budem žiť, na tento moment nezabudnem. He said, she's not the woman that I married 10 years ago. Like he got cheated in the shop. Expresívne vyjadril, že že tá žena nie je tou ženou, ktorú si zobral pred 10 rokmi, ako keby sa stala nejaká chyba, ako keby mal kas, tovar, keby mal kas. I couldn't believe it. I come from Israel. Women are very powerful in my country. You know, this is Australia, like an old colony of Britain. It took me a while to get it. What is he saying? She is not the woman that you married 10 years ago. No, of course she is not. I didn't understand what the problem is. Tak chvíľko mi trvalo, kým som porozumel, v čom je vlastne chyba, alebo v čom je problém. Pretože ja pochádzam z Izraela, tam sú ženy veľmi silné, mocné. A on je teda z Austrálie, to je stará britská kolónia. Ona už nie je tou ženou, ktorú som si pred 10 rokmi vzal. Teda, v čom je pre Boha problém? I'm trying to do empathy, you know. So you expect her to be exactly the same woman she was 10 years ago, yes? Takže som sa snažil urobiť empatiu, akože ty očakávaš, že ona bude taká istá, ako tá žena pred 10 rokmi, ktorú si zobral, je tak? I nearly said you should have put her in the freeze, in an ice box, you know. Maybe you'll get that result. Takmer som povedal, že mal by si ju dať do chladničky, aby sa ti tam tak zakonzervovala, možno sa ten výsledok by bol rovnaký. I managed not to say that. Podarilo sa mi to nepovedať. I said, she doesn't want to be the same woman that she was 10 years ago. Tak sa mi podarilo iba povedať, že ona ale naozaj nechce byť taká istá. Why? Žena, ako bola pred 10 It was a good marriage. I said, you cannot keep your child a child forever. And you cannot keep a little puppy a puppy forever. And you cannot keep a little seedling forever. Things grow. And she have grown. And she will not fit back in that box. And that's just a fact, man. A on sa tak akože počudoval, že prečo sa to nedá, prečo nemôže byť taká istá, ako bola pred 10 rokmi. A ja som mu tak povedal, že nemôže byť šteniatko na veky šteniatkom, nemôžete mať sadeničku na veky sadeničkou, všetko musí vyrásť. So friends, he had to find a completely new way to even start to understand what is this woman. Who is she? What is she from her own point of view? He didn't even start it. On vlastne musel nájsť úplne novú cestu, ako porozumieť tomu, že kto je tá žena z jej vlastného uhla pohľadu. On to vlastne ani nikdy nezačal. And another thing that comes to mind, a man really desperate to save his relationship and had been married for 18 years. And he told me so much about his wife, and he would do anything for her and to save her marriage. And I was desperate
to share with him anything from her point of view. No, another man. Aha, tak teraz Yehuda hovorí o inom mužovi, ktorý takisto sa pokúšal porozumieť svojej žene a zachrániť manželstvo. And in the most polite way I could, and difficult for me to be polite, but in the most polite way I could, I said to him, what a tragedy. You live with this woman for 18 years, very intimately, and you love her so much, and you have children with her, and she's your whole life, and you know nothing at all about her. What a tragedy, I said. A ja som sa snažil čo najslušnejšie, a to je celkom pre mňa problém byť nejak veľmi slušný, tak som sa snažil čo najslušnejšie mu povedať, že aká to je tragédia. Žiješ s touto ženou 18 rokov, je pre teba celým životom, je pre teba mimoriadne dôležitá, máte spolu deti, žijete spolu 18 rokov a nevieš o nej vôbec nič. He looked at me like, as if you say, I thought you are quite intelligent, but he looked at me like I'm stupid. So for 3/4 of an hour I was telling you about this woman. I can write a book about, what do you mean I know everything about her. A on sa tak na mňa pozrel, ako keby som bol sprostý a hovorím, že však on hovorí, že teda ti 3/4 hodinu o nej rozprávam, všetko viem o nej povedať úplne všetko o nej viem. I said, I'm sure you can write Encyclopedia Britannica about her. Som povedal, že skutočne verím tomu, že by si mohol aj encyklopédiu o nej napísať. And I heard it all. Všetko som to počul. And I respect what you know about her. Rešpektujem to, čo o nej vieš. But I didn't hear one sentence about her from her own point of view. Not one statement about her from her point of view. It is all from your point of view. You're a customer of this woman. I didn't hear any awareness of her from her point of view. A ja som mu povedal, áno, toto všetko som počul, ale nepočul som jednu jedinú vetu, ktorá by znela z jej vlastného uhla pohľadu. To všetko, čo si mi povedal, bolo z tvojho uhla pohľadu. Nepočul som jedinú vec, ktorá by bola z jej uhla pohľadu. He said, impossible. I said, try, tell me something about her from her own point of view. A ten muž povedal, že to nie je možné. Tak som ho vyzval, aby povedal niečo z jej vlastného uhla pohľadu. I will not bore you with his statements. He tried. And every time he finished a statement, I said, it's not about her, it's about you. Ja vás nebudem nudiť jeho vyhláseniami, on sa skutočne snažil, ale každý raz, čo skončil tú vetu, tak to bolo o ňom. And eventually, he held his head like this and he said, you're right, I know nothing about it. A nakoniec skončilo to sedenie týmto spôsobom a on tak uznal, že áno, máš pravdu, neviem o nej vôbec nič. So I could say, make a wish about it. A tam som mohol povedať, tak urob si želanie nejaké o tom. And he said, I want to know my wife. A on povedal, chcem spoznať svoju ženu. I said, after 18 years, not 1 minute too early. A ja som povedal, že po 18 rokoch skutočne nie je neskoro. Your homework is to go home and tell her just what you told me. Tvojou úlohou je ísť domov a povedať jej, čo si mi povedal. And then shut up and listen. A potom sklapnúť a počúvať. And that's not enough, I said. You have to demonstrate to her that you listened. A zároveň to nie je dostatok, pretože musíš jej ukázať, že si ju počul. So I want to leave you with a certain module of the two options about relationship and why I claim that empathy is an oxygen for that. Takže by som chcel vás zanechať s takými dvoma modelmi empatie a zároveň, že prečo hovorím, že empatia je kyslíkom pre vzťahy. I put it on the board just to save some time. Nakreslil som to. Can we look at this form here? It's visible. Okay. Now, this
is how we start most of our intimate relationship. To v strede je, ako začíname väčšinu našich vzťahov. This is me. Give me some crayon. Toto som ja. Yeah. Hľadám nejaké fixky. Okay. So this is me. Toto som ja. This is you. Toto ste vy. And this is our potential. A toto je náš potenciál. So we fall in love. Zamilujeme sa. So what does it mean? It means that I am lifted above myself. And you are lifted above yourself. And our great potential is present for us. And we call it falling in love. Takže čo znamená zamilovanie? Zamilovanie znamená, že ja som tak vyzdvihnutý nad seba samého, vy ste vyzdvihnutí nad seba samého a voláme to, že sme sa zamilovali. So I am more than me. Ja som viac ako som sám. You are more than you. Vy ste viac ako sami And bývate. together we see the promised land. A spoločne vidíme tú zasľúbenú zem. Now that is grace. A to je požehnanie. A gift of destiny. Je to dar osudu. Okay, you may say maybe it's an illusion, maybe it does not exist, maybe it's a projection. All right, maybe it is real. A možno, že to neexistuje, možno je to ilúzia alebo projekcia, ale možno to existuje. Something like this happened for any of us to be born. Toto sa uskutočnilo pre každého z nás na to, aby sme sa mohli narodiť. At least for a moment. Aspoň na chvíľu. It means that there was enthusiasm and trust and attraction and intimacy and perception of potential and seeing the best in each other. Znamená to, že sme aspoň na chvíľočku zažili dôveru, entuziasmus, nadšenie, potenciál a možnosť vidieť jeden druhého. It couldn't be all cheating and projection. I mean, women can cheat, men cannot. Nemôže to byť všetko iba klamstvo a projekcie. Ženy môžu čiastočne klamať, muži nemôžu. I mean, they can cheat on other women, but they cannot cheat in terms of being attracted to you or not. This technology does not exist yet. Do you know what I mean? There must be a moment of real attraction to produce a child at least. Okay? So, there must be something there on all levels. Okay? It's grace. What is the next step? Čo je nasledujúci krok? Now, 1 plus 1 became 200. Okay? Tu v tomto modeli 1 a 1 sa stáva 100. Will this continue? Bude toto pokračovať? That's a question. To je otázka. In order to continue, something has to be done consciously. Na to, aby to mohlo pokračovať, niečo sa musí uskutočniť vedome. Either we go up, Buď ideme hore, or we go down. alebo dolu. When we go up, 1 plus 1 can become 1,000. Keď ideme hore, tak 1 a 1 sa môže stať 1000. If you go down, 1 plus 1 becomes 0.001. Ak pôjdeme dolu, tak 1 plus 1 sa stane 0,001. Because when it goes down, it means that we lose the fusion energy of attraction because we just become together. A keď to ide dole, znamená, že vlastne my stratíme tú zážehovú silu tej príťažlivosti, lebo sme začali žiť spolu. We press the buttons of each other and bring the darkness up. Začneme stlačať tie gombíky a prinesieme tú temnotu jeden v druhom. We react, we project, we expect, we disappoint, and that produce waste products. My reagujeme alebo projekujeme, zároveň máme na seba očakávania a potom sme sklamaní a to všetko produkuje odpad. You don't clear your kitchen for 2 weeks. You expect to be able to eat there or cook a meal. Keď nečistíte kuchyňu, očakávate, že tam budete môcť variť? We clean the kitchen every day. Relationship, we just collect stuff. Kuchyňu upratujeme každý deň, ale vo vzťahu zvyčajne iba hromadíme odpadky. And then we lose the sight of the potential.
A potom už nevidíme na ten potenciál. And then we start to see the dark side of each other. A potom už vidíme iba tú temnotu jeden v druhom. And then we fall out of love. A potom sa odľúbime. And we even fall out of attraction. A potom už sa ani nepriťahujeme navzájom. And this, I'm afraid, is normal. A toto sa mi zdá, že sa považuje za normálne. But normal here is definition of pathology. Ale tu norma je definícia patológie. But there's another option. A je tu ešte iná možnosť. We can do a spiral up that can lead us to the higher potential. Môžeme ísť po tej špirále smerom hore, ktorá nás vedie k tým vyšším možnostiam. And I can say lots about what are the conditions for relationship to grow. But in the spirit of tonight, I would say the honest attempt to understand the other from inside can create the breathing space that can give us another chance every day. Mm-hmm. If you can tell it in parts, I would like to really translate it. The conscious attempt Tento vedomé úsilie to understand the other person from their own point of view. Porozumieť druhej osobe z jej vlastného uhla pohľadu As a daily effort. Ako dennodenná snaha. Like brushing your teeth every day and having a shower and cooking a meal and cleaning the kitchen, like that. Tak ako každodenné činnosti, ktoré človek vykonáva. Allow fresh air to enter. Allow oxygen to enter into stifled room. Allow us a new chance. Dovolia, aby vstúpil nový čerstvý vzduch, aby prišla nová šanca pre vzťah. Not just because I understand you better. Nie preto, že by som ja tebe rozumel lepšie. Because as I said before, I cannot do it as I am. Ja som to povedal na začiatku. Ja, taký ako som, ja to nedám, ja to nemôžem robiť. At that moment I can choose to blame my partner for whatever happens or to tell myself, as I am, I cannot do it. Môžem obviňovať svoju partnerku alebo svojho partnera, alebo si môžem povedať, že taký ako som v tomto momente, to nedám. It's a test of love. Je to test lásky. And love is not just feelings. Ale láska nie sú len pocity. You know what? In my mature age, I realize more and more that love is a choice. Viete, v mojom zrelom veku ja si uvedomujem stále viac a viac, že láska je vlastne voľba. I cannot choose to be attracted to a woman if I'm not. I didn't find the magic for that yet. Nenašiel som to kúzlo na to, aby sa mi podarilo byť pritiahnutý k žene, ktorá ma nepriťahuje. This is another profession, I'm not doing it. To je iná profesia, toto nie je moja profesia. But love? If love was there, yes, it can be renewed because it's a choice. Ale láska, ak tam niekedy bola, tak sa môže obnoviť, pretože to je voľba. Here is an act of conscious love. Tu je akt vedomej lásky. To understand, to acknowledge that I cannot do it. That I don't get you from your own point of view. Uznať, že ja taký, aký som, ja to nedokážem ťa pochopiť z tvojho vlastného uhla pohľadu. And to do something about it. Ale na to, aby som to dokázal, musím niečo s tým spraviť. Not by trying to fit my partner to my picture of her, but to change. Nepokúšať sa vtrepať svojho partnera do môjho obrazu o ňom, ja sa musím zmeniť. And even just trying to do that, I will change. A už len tým skúšaním ja sa zmením. And conscious empathy in relationship is oxygen, not just because now I can see you better, but because I have to change to see you better. Tá vedomá empatia je kyslíkom pre vzťahy,
Nie preto, že potom vás budem vidieť lepšie, ale preto, že ja sa musím zmeniť na to, aby som vás videl lepšie. And in the spirit of methodical empathy that we are teaching here, what does it mean practically? A v tom duchu tej metodickej empatie, ktorú sa to učíme, čo to vlastne prakticky znamená? It means to choose the focus from explaining why it is her fault that I'm reacting to her, to acknowledge that it is my responsibility that I'm reacting at all, and go deeper into myself. Znamená to, že vlastne zmením to smerovanie. Namiesto toho, že obviňujem, že to je jej vina za to, čo sa tu teraz deje, tak si uznám, že ja vlastne reagujem a niečo vo mne sa deje. It's a choice. To je slobodná voľba. And then go deeper into my self-empathy to understand the source of my reaction. A potom idem hlbšie do seba, aby som našiel zdroj svojej reakcie. And then I have a chance to understand my partner from inside, because then I can do it because I changed, not because she changed. A potom mám šancu porozumieť svojej partnerke znútra, pretože ja som sa už zmenil, nie preto, že ona by sa zmenila. If it's not a diamond, no amount of polishing will make it into a diamond. Ak to nie je diamant, žiadne brúsenie z toho diamant nespraví. But if it's a diamond, it could become rough, but it's still a diamond. Diamant môže byť surovým diamantom a stále je diamantom. And polishing it will show you it's a diamond. A keď to budeme brúsiť, tak to vám odhalí, že to je diamant. Start by polishing yourself. Začníme brúsiť seba samých. I mean it seriously. Myslím to vážne. A conscious attempt in empathy, which starts from empathy with yourself, is oxygen for sustainable relationship. Ten vážny zámer pre empatiu, ktorý začína z empatie so sebou samým, je skutočným kyslíkom pre vzťah. It's ideology, it doesn't go very far. Keď to bude ako ideológia, tak to ďaleko nedôjde. As intention, it doesn't go very far. Ani ako zámer to ďaleko nedôjde. But as a practical path, it goes very far. Ale keď to človek má ako praktickú cestu, tak môže ďaleko kráčať. It's not in the future. The time for empathy is now, not in the future. Čas pre empatiu nie je v budúcnosti, čas pre empatiu je teraz. It is the real potential of everyone, now. Je to skutočným potenciálom pre každého teraz. What can I say? Let us just try it. Tak, čo k tomu ešte dodať? Poďme to skúšať. It's ready to be tried. Je to pripravené na to, aby sme to skúsili. So friends, I think I spoke long enough, and now I can open it to responses and questions. Takže som hovoril dostatočne dlho a teraz by som to mohol otvoriť pre otázky. Mám jednu otázku z komentárov. We have one question from comments. Otázka je, že aby sme boli schopní vidieť a počuť človeka z jeho znútra, musí nám ten človek dovoliť? In the order to see or to hear one self or other from inside, is it necessary that he or she will allow us? No. Nie. No. It doesn't depend on anybody else. Nezávisí to od nikoho. Because if I open my eyes, I can see you. Does it depend on you if I see you? Keď otvorím oči, tak vás vidím. Závisí to od vás, či vidím? If I really focus and pay attention, I hear you if you speak. You can speak and I don't hear you, or you can speak and I do hear you. No, empathy does not depend on anybody else. Keď vás skutočne pozorne počúvam, tak vás budem počuť. Empatia nezávisí od nikoho iného. But if I manage, you will know. Ale keď sa mi to podarí, ak to zvládnem, tak budete o tom vedieť. There are many things that it'll be good if my partner will change. I can make a long list of my shopping list, what I want my partner to change. But not empathy. For empathy, I don't have to wait for anything.
Môžem urobiť celý nákupný zoznam, čo by som bol rád, aby sa moja partnerka zmenila, ale ohľadom empatie nepotrebujem na nikoho čakať, aby sa mohla empatia zmeniť. Because it's a perception. Pretože to je vnem. It's like sense of sight or sense of hearing or sense of smell. It's there and I can sense it. Lebo je to ako zmysel pre vôňu, zmysel pre počutie, zmysel zraku. Je to tam, tak ja to môžem vnímať. But every object that I observe, I have to give it meaning, to be knowledge. Ale každému objektu, ktorý pozorujem, musím dať význam, aby sa stal poznaním. But the human being is different. Ľudské bytosti sú iné. Human being is not just an object to observe. Ľudské bytosti nie sú len objekty na pozorovanie. The human being is something to observe, but also the meaning come from this which I observe. So I have to listen to the meaning, not to fix it in my mind. Ľudské bytosti pozorujeme, ale zároveň musíme vnímať, lebo ten objekt má svoje vlastné dávanie si zmyslu. A na to musím načúvať. Let's be clear, it's not about sympathy. It's not about agreeing. It's not about absolute truth. I can be totally in disagreement with you and yet understand you and disagree with it. Nie je to o sympatii, nie je to o porozumení. Môžem totálne s vami nesúhlasiť a stále vám rozumieť. But if you know I understand you, the conversation will continue differently than if you don't know that I understand you. A keď budete vedieť, že vám rozumiem, tá konverzácia bude inak prebiehať, ako keď viete, že vám nerozumiem. Any other questions? We have some time. We have time for students. We can finish for Okay. Friends, I don't know how many of you are listening Thai, doesn't matter. I hope you know how to contact us, and if you have more questions, please send them. Takže dúfam, že viete, ako sa s nami spojiť. Ak máte ďalšie otázky, tak nám napíšte. Sooner or later we will offer again a public seminar about conscious relationship. Skôr alebo neskôr vám ponúkneme znovu verejný seminár o vzťahoch. And about methodical empathy. A o metodickej empatii. And then we start another group next year, so you can join us. This group is closed. Do ďalšej skupiny sa môžete pridať, táto skupina je už zavretá. Okay. Dobrú noc. Bye bye, my dear Facebook friends. Dovidenia, priatelia. Maybe one day we'll become friends in reality. Možno sa jedného dňa stretneme.